ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ. وبعد، فتح ذي الفضل العظيم، الدرس أو الجلسة 29. الحمد لله بلمو أنغا الله سبحانه وتعالى تنو أنغا فو أنغا بركدا أنغا ولي نماندو أكا هرب ناكا نيمو ناكا هنو ناكا فسمنديا بلي باولا أنكا منو فانغاكا غرين حكليو كجغبولي ما منو كچان نيو كجتلي ما أني جتلي كبغو أني جتلي كفيون كجتلي ما بسيريا كفو باتو ماتي مني چين باتو كاكاني مسار رحمانو كلنته كسيريا تغني كفو على محمد صلى الله عليه وسلم أكا جوندو أكا چيدين دو أي چيلا كان لا سينا فاكا كان چوغمي اما سباين دلي كشي أني نمي أني تنولي أني جورو سانغورو تالي أكو كاي أمدلي كمين يغن كدام فيه كاكو أنيه أنا دونجو ناك الصحابة أني مغو تقرأ كسرتك كو نينيو مايا يفوك تسيجو دوما. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أمبي أنغا ولندلا نوي أسباب الرزق وكثرة المال غرزغ سرولي سببو أن النفلو بيتشايا نسلام نوي من الكتاب والسنة دلولا قرآن آية
ani hadisa an bɛ sababu 7 na n'o de ye aljudu wal karam, n'o de ye funansereya ani maabaya. Naam, tubabukan na a bɛ fɔ min ma ko la générosité. Allah subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. N'aw ye fɛn fɛn nafakati aw ka sɔrɔ la, Ala bɛ dɔ bila a nɔ la. Ni an ye sababu 7 n'o ye maabaya ani bamanankan na n'an b'a fɔ ko funansereya. Funansereya bamanankan tɛ dɛ, marakakan kopiyelen don. Marakakan kopiyelen don. Ni bamananw bɛ se k'a ɲini o bɛ se k'a ɲini, nka funansereya marakakan don. Funancire o ye mɔgɔ min n'a bɛ ɲumanya kɛ. Nka sigi la i b'a sɔrɔ kuma caman bɛ yen o bɛ don kuma kɔnɔ, maa caman tɛ a kɔrɔ dɔn. An b'a fɔ ko tɛgɛlabila ni ɲumanya. Balimaw, nafolo in a ka di. Nafolo in a ka di adamaden ni ye kojugu. Ala y'an da, bɛɛ bɛ nin kɔnɔna la, maa si tɛ bɔ nin kɔnɔ. Maa de bɛ se k'i yɛrɛ minɛ ka siran Ala ɲɛ, k'i jigi da Ala kan, mɛ k'a fɔ ko nafolo man di, o mɔgɔ tɛ ye dɛ. O mɔgɔ tɛ ye. Nafolo in ka di bɛɛ ye. Anw dɔrɔn tɛ, hali a ka di cidenw ye. A ka di bɛɛ de ye. Ala ye niw da, o b'a fɛ. A ye niw da naturellement, a ka di u ye. O de la, mankutu dɔ bɛ Ala la, ni Ala y'o kɛ maa min na, siga foyi t'a la, i bɛ diya mɔgɔw ye hali n'i yɛrɛ banna. An bɛ nin sigida min na bi, min bɛ se ka nafolo caya nafolotigi yɛrɛ bolo ani sɔnni kɛbaga bolo, ni jɔyɔrɔ belebeleba b'a la, k'a d'a kan nin ye Ala mankutu de ye. Ala tɛ nin kɛ bɛɛ la fo mɔgɔ minnu n'u sugandira Ala fɛ. Aljud, funansereya, Ala de b'a di hali a jugu ma. I bɛ kafiri sɔrɔ bi tiriyɔn b'a bolo, miliyari tɛ, biliyɔn tɛ, tiriyɔn. A tɛ sujudu 1 kɛ Ala ye. Tile bɛ bɔ ka bi a tɛ subahanallahi fɔ jango bisimilahi. Nka Ala b'a d'a ma, a yɛrɛ t'a da dɔn. O b'a jira ko Ala ka ɲi. Ala bɛ sɔnni kɛ. O b'a jira ko sɔnniba, maabaya tamasiyɛn don, maabaya jogo don. لأجل ذلك كانوا السبب لا يقال في الحكمة أبي فو حكمة لا من جاد بالمال على الناس مال الناس إليه لأن المال فتان للناس. ما منا يفنانسريا كنا كنافلوي كنيشي ماو منا كنافلوي ماو بيجنة كتافة ماو بيجنة كتافة فيه. O ye wajibi ye. Munna? Parce que Ala ye nafolo in kɛ fitna fɛn de don adamaden. I b'a ye bi na mɔgɔ caman ka diinɛ tiɲɛnen don. Hali diinɛ la tiɲɛnaw n'u bɛ fɛ ka na ka maaw ka diinɛ tiɲɛ u bolo, u bɛ na ni mun ye? Nafolo. Sira jugu caman b'an ka jamana ninnu kɔnɔ bi. Minnu ni Alakira ka taasira tɛ fankelen fɛ sallallahu alaihi wa sallam, olu ma maaw sɔrɔ ni fɛn wɛrɛ ni nafolo tɛ. Chrétiens ka don burusi kɔnɔnaw caman na,
kama caman yɛlɛma k'a kɛ chrétien ye wali minnu yɛrɛ tun bɛ silamɛya kɔnɔna la n'i taara anw yɛrɛ ka duguw la bibi na u ye mɔgɔ caman yɛlɛma marakaw la k'a don chrétienya la yɔrɔ o tun ye kuma ye kabako kun don k'i ka maraka chrétien mais bi b'a ye sababu wɛrɛ tɛ nafolo in don li'anna al-mala fattan lin-nas nafolo in ya fitna de ka bɔ adamaden ma bɛɛ tɛ se k'i yɛrɛ maîtriser ale ɲɛkɔrɔ fo ni Ala ye maa min kisi o de la alakira sallallahu alayhi wa sallam n'a kun taara kɛlɛkɛyɔrɔ la ni nafolo sɔrɔla a bɛ sahabaw lajɛ minnu ka limaniya ka bon ka tɛmɛ minnu kan minnu ka limaniya ka dɔgɔ a bɛ nafolo di olu ma ka sɔrɔ olu nana maa wɛrɛw sɔrɔ yen nɔ f'a kɛra a ye tilanin dɔ kɛ maa dɔw ɲɛna a ye dɔ di dɔw ma ka dɔw sigilen to dɔ y'i kanto a ko alakira a ko karisa i ma dɔ d'a ma dɛ a tilala k'a fɔ tuguni ko alakira karisa bɛ yen dɛ ciden b'a dɔn a bɛ min kɛ ma kan ka bila ciden ɲɛ wa ayi alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko ne bɛ nafolo di maa dɔw ma ka maa dɔw to n y'a di min ma tɛ k'a fɔ k'o de ko ka di n ye ka tɛmɛ n ye min jɛ a la ka d'a kan n b'a dɔn n ye min jɛ a la o ka limaniya bɛ se k'a to a bɛ se a yɛrɛ la n y'a di min ma ni n m'a di o ma a na ko kɛ ko min ni Ala b'a halaki n'a ye mais a tɛ k'a fɔ n y'a di min ma o de ko ka di n ye ka tɛmɛ n ye min jɛ a la k'a sɔrɔ a ye min jɛ a la o de ko ka d'a ye ka tɛmɛ a y'a di min ma mais a y'a di min ma o ka limaniya fɛgɛya a n'a ka lahalaya kama n'a ma nafolo d'a ma a na kuma fɔ kuma min b'a masiba diɲɛ kɔnɔ ani lahara o de la a sababu kɛra khawarijuw bɔra maa min na o ka halakili sababu a ma kɛ fɛn wɛrɛ kɔsɔn ni nafolo tɛ o la ni nafolo in ni Ala ye maa min sɔn ka n'i bolo kuru n'a ye dɛ a di maaw ma bana dɔ bɛ maaw disi la fura t'a la ni nafolo tɛ nafolotigi caman tɛ nin dɔn bana dɔ bɛ maaw disi la juguya dɔ bɛ maaw kɔnɔ fɛn foyi tɛ se k'o furakɛ kuma duman tɛ fɛn foyi tɛ se k'o furakɛ f'i ka nafolo in de d'u ma walasa o juguya in ka faga ka bɔ yen o la ni Ala ye nafolo di maa min ma i b'a kalama o i t'a kalama o dusukun ninnu ɲuman tɛ a bɛɛ kɔnɔ ka ɲɛsin ma dɛ ayi ɲuman t'a bɛɛ kɔnɔ ka si ma ɲɛ ninnu bi filɛ ni min ye ni Ala ka tanga tɛ a biɲɛ dɔw i bɛ sa a don bɛɛ alakira sallallahu alaihi wa sallam a kɛlen ka sanu kuturuw sɔrɔ kɛlɛw la a ye tilanin kɛ a kɛlen ka tilanin kɛ tilanin cogo in maa dɔ bɛ yen a ma diya a ye a wulila jama kɔfɛ o y'a sɔrɔ Abdullahi ibn Mas'ud bɛ yen radiyallahu ta'ala anhu a ko wallahi n bɛ n kale Ala la alakira ye tilali min kɛ bi nin tilali in tɛ Ala ka tilani a ma tile walima nin fɔra alakira de ma dɛ sallallahu alaihi wasallam ni nafolo bɛ mɔgɔ pousser ka bila nin kuma modèle la ciden ɲɛna ciden kama maa min tɛ ciden ye dun min bɛ fɔ i kɔfɛ a ka jugu ni nin ye dɛ maa min b'i kɔfɛ maa min bɛ ciden duguma ni Ala ye nafolo d'i ma min bɛ fɔ i kɔfɛ ani fɛɛrɛ min bɛ tigɛ i kama Ala de b'i bɔ sinon a ka jugu ni nin ye Abdullahi bin Mas'ud ko fo n ka nin kuma in lase alakira ma sallallahu alaihi wa sallam a nana kuma in a y'a ɲɛfɔ alakira ye sallallahu alaihi wa sallam kuma in digira alakira la a sigilen fo k'a ɲɛ bilen
digira la fo Abdullah ibn Mas'ud ya don ka fo tiɲɛ la kuma in digira la kala la ko bi tɛmɛlen kɔfɛ tɛ maa ka kuma lase alakira ko sallallahu alaihi wasallam ako laqad uziya akhi Musa akthara min hadha fasabar asbir ako ne balimakɛ Musa alayhi salam u y'a tɔɔrɔ ka tɛmɛ nin kan nka Musa sabalila n fana bɛ sabali a ko nka nin cɛ min filɛ nin ye ka nin fɔ dɛ maaw bɛna bɔ nin bokolo la a dɔw bɛ jɔ aw ka seli la u kɛrɛfɛ a dɔw bɛ jɔ aw ka Alabato la u kɛrɛfɛ nka u bɛ kuranɛ kalan a tɛ tɛmɛ u kan kɔnɔ la yan balimaw nafolo in a ka di adamadenw ye o de la bɛɛ tɛ se ka kɛ cɛ ye nafolo ɲɛna n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ o mɔgɔ dɔn a tɛsite nafolo la n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ tɛsite nafolo la n'o tigilamɔgɔ tora mɔgɔ ye o ye mɔgɔ de ye fo k'a sa e m'a ye bibi in na i bɛ da maa min na k'a ta k'a bila i ka bitigi la n'i yɛrɛ ma kɛ commissaire ni inspecteur ye i tɛna fɛn sɔrɔ yen i tɛna fɛn sɔrɔ yen i bɛ da maa min na ko diinɛmɔgɔ don k'a bila i ka baarakɛyɔrɔ la k'a k'i dɛmɛ aw ka baara kɛ a bɛ bere dɔ da i kun i b'i yɛrɛ ɲininka est ce que diinɛ wɛrɛ mɔgɔ de don wa wali n ka diinɛ kelen mɔgɔ de don a bɛ baara dɔw k'i la e bɛ e yɛrɛ ɲininka peut-être ale de ta ye nafolo in ye ni nafolo in danaya mɔgɔ bi ka dɔgɔ Khalil a ka dɔgɔ o de la cɛ dɔ y'i kanto ka Umaru ka sigida la u ye cɛ dɔ ka kuma fɔ radiyallahu ta'ala anhu a ko k'ale b'a dɔn Umaru ko k'i b'a dɔn a ko awɔ a ko aw delila ka tagama kɛ ɲɔgɔn fɛ wa voyage kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko ayi a ko nafolo baara delila ka tɛmɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ b'a ko ayi a ko i t'a dɔn ni ni mɔgɔ mɔgɔ voyagera ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ qualité min don n'aw mɛnna voyage la i b'a dɔn voyage bɛ adamaden lahalaya bɛɛ bange ni ni mɔgɔ mɔgɔ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nafolo ko baara la ni maa ɲɛnama don ni danayama don i b'a dɔn ni danayamɔgɔ yɛrɛ tɛ i b'a dɔn i b'i ka so di dɔ ma bi k'a k'a jɔ a bɛ so fila jɔ k'a to so kelen jɔli la wali i b'i ka du terrain kalifa dɔ la bi a b'a ɲagami ka fɔ papier d'i ma ka taa du feere mɔgɔ wɛrɛ tɛ nin kɛ n balimaw silamɛ o de la almalu haliwatun khadira diɲɛ in ani nafolo in alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko a kɛnɛ don a ka di a kɛnɛ don a ka di bon fɛn min bɛ maa ja maaw ye ni nafolo ni ala y'a d'i ma n'i tɛ fɛ a ka ban e k'i ta kɛ dili ye wallahi nafolo dili maaw ma fantan dɛsɛbagatɔw dɛmɛli la e bɛna duwawu dɔ sɔrɔ ni nin ye i ka miliyari tɛ se ka o mago ɲɛ i ye o de la Ibnul Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala a ko maa joli joli bɛ yen n'u dalen don ka sunɔgɔ sankolo dayɛlɛlen don olu ye duwawu de bɛ yɛlɛ kuma bɛɛ u ye ka sɔrɔ olu dalen don ka sunɔgɔ u ka baara ɲuman tɛ kɔtigɛ munna a ye kɔngɔbagatɔ dɔw la dumuni o hakili jiginna a la o bɛ ka duwawu kɛ a bɛ sunɔgɔ la a ye degunbagatɔ dɔ dɛmɛ o hakili jiginna a la o bɛ ka duwawu k'a ye a ye gɛlɛyabagatɔ dɔ ka gɛlɛya nɔgɔya a ye jurumantigi dɔ ka juru sara o hakili jiginna a la o bɛ ka duwawu k'a ye k'a sɔrɔ ale yɛrɛ t'a kalama a dalen don a bɛ sunɔgɔ la ezen ni nafolo tori bolo ni ala y'i jeni a kan k'i jeni dɛ
ni ala ye nafolotigi jeni kana fɔ i bɛ ala ɲininka a y'a jeni ko min na wallahi a kan ka jeni ni mɔgɔ ma alijinɛ sɔrɔ ni nafolo ye e bɛ se ka fɛn jumɛn sɔrɔ tuguni ni mɔgɔ ma ala sɔrɔ ni nafolo ye e tɛ se ka ala sɔrɔ tuguni o ala ye bɛɛ ka sɔrɔ de d'i ma i bɛ se ka ala sɔrɔ ni min ye dɔnni tɛmɛlen kɔfɛ fɛn tɛ yen min bɛ se ka nafolo bɔ ala sɔrɔli la a tɛ yen fɛn min ni fɛn wɛrɛ tɛ suma o ye dɔnni de ye imam ahmad rahimahullahu ta'ala n'an ye hadisa kɛnɛman lajɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warathatul anbiya a ko i k'a dɔn k'a fɔ dɔnnikɛlaw de ye cidenw ni nabi ɲumanw tiɲɛ tabagaw ye wa innal anbiya lam yuwarrisu dirhaman wala dinara innama warrasul ilma a ko i k'a dɔn cidenw ani nabi ɲumanw olu ka tiɲɛta fɛn tɛ k'a fɔ ko nafolo wali sanu dɛ u ye min to u kɔfɛ ni maa bɛ se k'a tiɲɛ ta o ye dɔnniya de ye ni maa min ye niyɔrɔ sɔrɔ i ye niyɔrɔba sɔrɔ imam ahmadu ko de la rahimahullahu ta'ala a ko innal ilma idha kana khalisan lillahi lam yu'adiluhu shay a ko dɔnni n'a dabɔra ala kama fɛn tɛ yen k'a ni min bɛ se ka jɔ ɲɔgɔn kɔrɔ k'u bɛ kɔnpare a tɛ yen a tɛ yen o de la a nana hadisa la alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam fi hadisi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu fi sahihayn inda al-bukhari wa muslim la hasada illa fi ithnatayn alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko keleya ka ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ a kan b'o de ma dɛ a ko keleya tɛ maa kan ka ɲɛbɔ maa fɛ a tɛ se ka kɛ fo fɛn fila rajulun atahu allahu malan fasallatahu ala halakatihi fi lhaq maa de don ala ye nafolo d'a ma ala ye nafolo min fɛnɛ d'a ma ala y'a tigilamɔgɔ su tuguni k'a bila nafolo in na ale kɔni bɛ nafolo in di ala ko dɔrɔn de la o de la n balimaw ni nafolo in bɛ maa kisi i ka seli n'i ka sun n'i ka jaga n'i ka fɛn wɛrɛ tɛ se k'i kisi ka tɛmɛ ni nafolo in kan yɔrɔw la alakira ye sallallahu alaihi wa sallam a ye cɛ dɔ ka ko fɔ hadisa kɛnɛman don nafolotigiba de kun don mɛ cɛ in ka baara kun ye a bɛ juru de don mɔgɔw la n'a y'a ka denmisɛnninw bila k'u ka taa juru kanni na a b'a fɔ u ɲɛna n'aw y'a sɔrɔ se tɛ maa maa ye k'an ka juru sara a y'o to yen n tɛmɛna a la mɛ cɛ in yɛrɛ tun tɛ baara ɲuman kɛ dɛ baara ɲumankɛla tun tɛ baara ɲuman min ni maa bɛ se ka sa a kan n'i bɛ se k'i jigi da a kan k'i bɛ alijinɛ sɔrɔ n'a ye cɛ in tun tɛ ɲumankɛla ye ɲumankɛla min tun b'a bolo nin don a b'a fɔ se bɛ mɔgɔ mɔgɔ a ye n ka juru minɛ a la se tɛ maa minnu a y'u to yen o la cɛ in salen a y'a yɛrɛ sɔrɔ ala ɲɛkɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala y'a ɲininka a ko n ka jɔn a ko yali baara bɛ yen min bɛ se k'e kisi wa ni hadisa ninnu fɔ kun ye adamaden i ka kɛ ɲuman kɛbaga de ye kana jɔ ɲuman na et puis ala ka jɔn ninnu fana i bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ n'olu ye i n'a fɔ i bɛ se ka tasuma sɔrɔ n'u ye cogo min a ko ala a ko k'an to diɲɛ kɔnɔ i kɔni ye nafolo di yan n kun bɛ juru don maaw la se bɛ maa min ye n bɛ n ka nafolo minɛ a la se tɛ maa min ye n bɛ tɛmɛ o la ala ko i kun bɛ tɛmɛ n ka jɔnw na cogo min na diɲɛ kɔnɔ n fana tɛmɛn'i la ala tɛmɛna a la izan a ko wa rajulun atahu allahu hikmatan maa de don ala ye dɔnniya de maa min ma fɔ huwa yaqdi biha a bɛ kiiri tigɛ ni dɔnniya in ye wa yu'allimuha a b'a la dɔnniya
mawla funanziriya ɲumanya do a bɛ adamaden ka lebu caman datugu. Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala a ka shiru sen dɔ fɛ a ko fa kam min aibin yukhatiha as-sakha'u, a ko lebu joli joli bɛ yen ni adamaden ka funansiriya n'a ka ɲumanya de bɛ o datugu. Al-Jawad wal-Karim mahbubun 'inda an-nas wa qaribun min Allah wa qaribun min an-nas. Ma ɲuma ma funansiri a tigilamɔgɔ ni Ala ka surun ani maaw ka surun a ko ka di Ala ye a ko ka di mɔgɔw ye. Wa kazalika al-bakhil mabghud 'inda Allah wa ba'idun 'ani Allah wa mabghudun 'inda an-nas wa ba'id 'ani an-nas. Tegamangele a ko man di Ala ye ani Ala ka jan, et puis a ko man di maaw ye ani maaw yɛrɛ fɛnɛ man sɔn. Hali n'a wasara don o don mɛlɛkɛ bɛ dugawu kɛ funansiribaga ye, maaw bɛ dugawu k'a ye, o bɛ wasa kɛ. Hali n'a wasara don o don mɛlɛkɛ bɛ tɛgɛmangɛlɛ danga, maaw b'a danga, o wasara tɔɔrɔ ye dɛ. O de la balimaw, n'a y'a sɔrɔ nafolotigiw b'a dɔn k'a fɔ k'u ka nafolo k'a di Ala ma, o de b'a caya, o de bɛ barika don a la, u tɛ taa fermer banque la k'a kɛ compte bloqué ye dɛ. Ka d'a kan n'i y'a bloqué, n'i sara n'i ka denbaya ma se k'a débloqué, banque kɔnɔ n'a débloqué k'a k'a mago ye. Jɔnni perdre la? E de perdre la. O de la hadisa dɔ bɛ yen Alakira b'o fɔ sallallahu alaihi wasallam, nafolotigi bɛɛ kan ka siran ka garder dɔrɔn, i kan ka siran. في الحديث الصحيح عند البخاري عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتشيدن كو كسن ما باما أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله. أكو أو جمعن به ناو كتشين تدين دي كان نفلو كداي كتما يرى كان نفلو كا ني بني نغا يبه مفو i yɛrɛ ta o de ka di ye ka tɛmɛ i ka tiɲɛtadenw ta. Tiɲɛtadenw ta ye jumɛn ye? I bɛ sa ka min to, o tɛ wa? Wallahi n balimaw, ne ye kabako dɔw mɛn maaw salen kɔfɛ, maa dɔw ye nafolo fara ɲɔgɔn kan hali u salen kɔfɛ, balima dɔw ko ka sarakati bɔ a ye, tiɲɛtadenw dɔw ko ayi. A yɛrɛ ka nafolo a ye min ɲini k'a bila k'a fara ɲɔgɔn kan a salen kɔfɛ, ko ka dɔ bɔ k'a kɛ sarakati a ye, tiɲɛtaden dɔw ko ayi. O ma sɔn dɛ. Bon, n'a y'a sɔrɔ e ma dɔ kɛ i yɛrɛ ye, bamanankan tɛ, bɔfu safu, e ye nkalon joli tigɛ ka ni nafolo in fara ɲɔgɔn kan? E ye ŋanamu joli kɛ ka ni nafolo in fara ɲɔgɔn kan? Farilaseli joli tiɲɛna e bolo, Ala ko joli tiɲɛna e bolo ni nafolo in farali ka ɲɔgɔn na? E y'a fara ɲɔgɔn kan, a ma e nafa, i nana to minnu fana bolo olu fana ko a tɛ bɔ i ye. A kɛra jɔn na? A kɛra e de la. O de la kisa dɔ bɛ yen, kisa in tɛ se ka bɔ n kunna. Alimami n'a jɛɲɔgɔn dɔ kun don, a sara
Allah subhanahu wa ta'ala y'a kɛ dencɛ u bɛ fa ka so min kɔnɔ a bɛ ka fa ye sogo la étage ba dɔ bɛ fa disi kan a kelen don k'a tɔɔrɔ a bɛ fɛ k'a bɔ a disi kan mais a tɛ se a degunnen don a ka kaburu kɔnɔ den in kamana guwanna parce que sogo mana kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila a bɛ ka tugu ɲɔgɔn na a tɛ ka kɔtigɛ i kunu dɛ o tɛ sogo gansan ye sogo min bɛ dada ɲɔgɔn kan kelen tɛ fila tɛ saba tɛ message de don dɛ o kelen min kɛ dencɛ taara alimami fɛ a ko alimami ma a ko n bɛ ka n fa ye sogo la étage dɔ b'a disi kan a degunnen don yali kɔrɔ bɛ sogo in na wa a ko n den a ko aw filɛ du min kɔnɔ i fa y'a ɲagami de dɛ a filɛ nin du min kɔnɔ i fa m'a sɔrɔ cogo ɲuman na dɛ ala y'a yiri la n'i bɛ i fa ka lafiya fɛ a ye du in segin a tigiw ma i fa n'a lafiya kaburu kɔnɔ den ko anw bɛ nin di ninnu ma anw bɛ taga min a k'a disi pɛrɛ an t'a di anw bɛ nin di ninnu ma anw bɛ taa min yabna adam irham nafsaka qabla alla tajida man yarhamuka hinɛ i yɛrɛ la yani kana maa sɔrɔ maa tɛ hinɛ i la uzkur nafsak qabla alla tajida man yazkuruk i yɛrɛ kosuma dɛ yani kana maa ɲini tɛ maa sɔrɔ maa min b'i kosuma qaddim li nafsik ma yakunu sababa rahmatillahi bik fɛn bila i yɛrɛ ɲɛ min bɛ kɛ sababu ye ni ala bɛ hinɛ i la kan'i jigi da bi mɔgɔw kan kan'i jigi da bi mɔgɔw kan a ɲuman kɛbaga a ka dɔgɔ kan'i jigi da bi mɔgɔw kan a ɲuman kɛbaga ka dɔgɔ i jigi da ala kan izan alakira ko sallallahu alaihi wasallam fa inna malahu ako i ka nafolo ye fɛn jumɛn ye ma qaddama i ye fɛn min bila i yɛrɛ ɲɛ o ye jumɛn ye i ye min kɛ ala kosɔn i ye min dun i ye min don fini na ninnu de y'i ta ye a ko wa ma la warithihi ma akhara a ko i ka tiɲɛtaden ka nafolo ye fɛn min ye o ye i ye min to i kɔfɛ o de y'i ka tiɲɛtaden taw ye balimaw an bɛɛ b'an yɛrɛ kalama bi minnu b'an bolo banki la ani minnu b'an bolo an ka kɛsiw kɔnɔ an ka sokɔnɔlaw la ani an bɛ ka minnu dun jumɛn ka d'an ye a ye tiɲɛ de fɔ dɛ maralen ninnu de ka d'an ye wa olu de man d'an ye olu de ka d'an ye mais an ta tɛ dɛ yɛrɛ nɛgɛn don yɛrɛ nɛgɛn don ka d'a kan i bɛ ka min mara n'i bɛ k'i bugu a kan ni bugu kun b'a to maa bolo turu kun tɛ se ma k'i ja a kan n'o de kun b'a to k'a tɛ taga e nana bila min nɔ la a kun tɛ se ma mais ka n'i yɛrɛ nɛgɛ n'i ye 200 kura ni 200 kɔrɔ bila i poche kɔnɔ n'i taara sanni kɛ i tɛ kura in di i bɛ kɔrɔlen in de di i bɛ kɔrɔlen in min di a dɔ la i b'o dumunifɛn dun i bɛ yɛlɛ i ka bolimafɛn kan yanni i ka se so i sara u ye kura in ta ka bɔ i poche kɔnɔ i boloman gɛlɛla i yɛrɛ ma i ye kɔrɔlen dun i taara lahara balimaw an ka bi ɲɛnamaya in yɛrɛ nɛgɛn de ka ca a kɔnɔ alakira bɛ nin kuma minnu fɔ sallallahu alaihi wasallam
kumaw ten tɛ nafolotigiw a y'a ka nafolow don yɔrɔ dɔn ni nafolotigiw b'u ka nafolo don yɔrɔ dɔn wallahi i bɛ balo alijinɛ la yanni ka sa e yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ko bi ka di ja tɛ dɔrɔn ko sogo kɔgɔma ni sogoroma ka t'i ja vakansiw la o dɔrɔn tɛ dɛ wallahi ja dɔw bɛ ala bolo n'a b'a don jɔn dusukun na n'i y'o ja dɔw nɛnɛ i b'a fɔ ko nin fɛnɛ bɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ wa wallahi olu ye ja modèle minnu ni nɛɛma modèle minnu ye ni ala ye i dusukun y'a nɛnɛ siɲɛ kelen i bɛ siran de a kana bɔsi la olu ye ja modèle minnu ye siraw de b'u la minnu bɛ sɔrɔ o de la Saudiya dɔgɔtɔrɔba dɔ bɛ yen jɔyɔrɔbatigi nafolobatigi kun don a nana farafinna a bɔra kapitali yɛrɛ kɔnɔ ka taa burusi kɔnɔnaw la a taara a sɔrɔ jiko gɛlɛya bɛ maaw la dɛsɛ bɛ maa dɔw la o maa ninnu furako bɛ dɔw la ni cɛ in ye mun kɛ nafolo min b'a bolo n'a nana burusi kɔnɔna min na a bɛ ni jiko gɛlɛya b'olu la a bɛ kɔlɔn sen wala a bɛ foraji sen ka di olu ma ni furako gɛlɛya bɛ maa minnu na a bɛ fura san ka di olu ma n'a ye village burusi kɔnɔna dɔ minɛ k'olu ka lahalaya dilan a bɛ bɔ yen nɔ u bɛ dɔ wɛrɛ yira a la a bɛ taga a laban na cɛ taara ka kasaw cɛ Saudiya a n'a muso ka na n'a ye Saudiya ɲɛnama de wa wali yanta de olu bɛ so minnu kɔnɔ ji de da ka gɛlɛ ka tɛmɛ essence kan climatiseur tɛ faga su a tɛ faga tile olu bɛ mobili jɔ de a mɛnɛlen ka baro kɛ n'u tilala u bɛ don a kɔnɔ u bɛ taga bidon litiri tilancɛ riyal 1 mais essence litiri 3 riyal 1 wal gasoil i bɛ mobili fa hali tɛ se 2000 ma sefa ji min ta sɔngɔ ka gɛlɛ ka tɛmɛ gasoil ni essence kan mais a bɔra nin na ka na parce que a ye fɛn dɔ de ye a yɛrɛ bɛ maa minnu ni sababu minnu dɔn a b'a ɲini olu fɛ u k'a dɛmɛ a bɛ bɔ dugu dɔ kɔnɔ a bɛ taa dugu dɔ kɔnɔ don dɔ la a n'a muso sigilen k'u to lahala in na burusi kɔnɔna la muso nisɔndiyara kojugu a dusukun magayara a ye lafiya ni hakilisigi ni basigi modèle de sɔrɔ a ko a cɛ ma o a ko est-ce que an bɛ nin lahala min la diɲɛ kɔnɔ a ko est-ce que alijinɛ kɔnɔ nin fɛnɛ bɛ yen wa a ko est-ce que nin bɛ sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ wa parce que muso kamana guwana a t'a dɔn a bɛ min yɛrɛ fɔ tuguni alijinɛ ni diɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ mais tellement u bɛ degunbagatɔw dɛmɛ u bɛ dɛsɛbagatɔw dɛmɛ u bɛ ji di ji tɛ maa minnu bolo u bɛ yatimɛdenw la nisɔndiya ala ye nisɔndiya modèle dɔ don muso n'a cɛ kan fo yɛrɛ ko est-ce que nin nisɔndiya modèle a bɛ sɔrɔ alijinɛ la wa balimaw kow bɛ yen dɛ siraw bɛ yen sira minnu n'i bɛ nɛɛmɛ sɔrɔ ka ja sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ maaw hakili la diɲɛ ɲagaminen don cogo min na e b'i sigi i bɛ yɛlɛ de la i hakili sigilen don i ba sigilen don diya dɔ b'i dusukun na i tɛ siran yɛrɛ dɔn siran yɛrɛ ye fɛn min ye i tɛ kɔnɔnagan yɛrɛ dɔn kɔnɔnagan yɛrɛ ye fɛn min ye mun de b'o kɛ nafolotigiw a sababu bɛ aw bolo dɛ ni ala ye nafolo di maa min ma k'i minɛ lahara k'i bila tasuma kɔnɔ i kan ka jeni karemu i kan ka jeni mun de la k'a da ka kisi sababu b'i bolo i ma sɔn kisi ma
minnu bɛ taa don ala kotaw la ka taa ala kotaw dɛmɛ n'a ye dɔnkilidaw ani jogo tiɲɛsiraw ka taa don fɛnw na fɛn minnu n'olu man ɲi balimaw n'u b'a dɔn u t'a kɛ o de la n'i taara hiji la Saudiya la i bɛ taa mɔgɔ kelen de sɔrɔ kabini sɔgɔma hiji kalo kelen dafalen waliya kalo 2 i bɛ taa remorque de jɔlen sɔrɔ a kɔfɛla dayɛlɛlen don sɔgɔma t'a la wuladafɛla t'a la sufɛla t'a la dɔ bɛ vide o kun bɛ bɔ dɔ wɛrɛ kun bɛ don e bɛna dɔrɔn i b'i jɔ u mago tɛ i ye jɔnni ye i ye farafin ye i ye farajɛ u mago tɛ k'i tɔgɔ yɛrɛ dɔn i ka jamana yɛrɛ dɔn e bɛna dɔrɔn u bɛ karitɔni d'i ma ji b'a kɔnɔ zamzam tamaro b'a kɔnɔ tiga b'a kɔnɔ sandusi b'a kɔnɔ a dilannen don i mago kan ka jɔ fɛn fɛn la ka sɔrɔ i tɛ wari bɔ i b'a minɛ o tɛ kɔtigɛ hiji kalo 2 wagati remorque dɔ kunbɛ bɔ dɔ bɛ don nka maa de b'a kɛ fi sabilillahi balimaw kan ni arabuw ka kɛ kelen ye o bɛ se ka kɛ a tɛ se o e ma arabuw ka nafolo tɛ ban wa mais sababu wɛrɛ tɛ yen dɛ parce que u kariyalen de don u b'a fili k'a di ala ma de i t'a di ala ma ko ala t'a di i bɛ taa remorque de jɔlen sɔrɔ sɔgɔma wula fɛ su fɛ dɔ kunkolo bɛ bɔ dɔ kunkolo bɛ don a tɛ kɔtigɛ e kɔni tɛ n'i jɔ a yɔrɔ la kɔni k'i b'a ye ko mobili in tɛ yan fo n'i bɔra yen awa i b'i sigi misiri kɔnɔ suntigɛ wagati bɛ se u bɛ mana bɔn n'u ye mana bɔ f'i ɲɛ dan u bɛ tamaro bila a kan kafe filɛ nin ye nɔnɔ sogoroma ni sogorontan filɛ nin ye i bɛ tamaro dun fo k'i kɔnɔ kɛ gɛdɛgɛdɛ dɔrɔmɛ kelen tɛ ɲininka i fɛ a kana k'i kɔnɔ ko gouvernement don dɛ a bɛɛ ye ala ɲininaw de ye fi sabilillahi u bɛ baarakɛlaw de ta k'a bila a kama misiri kɔnɔna la u bɛ maaw servi ntɛnɛndonyaw ni alamisadonyaw fɛ sunkalo mana jɔ fo k'a ban u bɛ maaw servi n'i bɔra kɛnɛma i bɛ taa remorque jɔlen sɔrɔ a bɛ dumuni di aw ma fi sabilillah balimaw Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ hadisul qudsi la Bukhari ni Muslimu bɛnna hadisa min kan أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتشيدنكو كسين ما باي قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى كو يا ابن آدم آدم دي أنفق يا ابن آدم آدم دي نفلو دي ينفق عليك أنف نبي صن نيالا دي كاكماي أبو an b'a di balimaw n'i y'a di ala ma ala b'a k'i ye an kana ala kira ka jɔyɔrɔ kabakomaba dɔ la sallallahu alaihi wa sallam wa an Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu sahabakɛ dɔ bɛ Jubayr ibn Mut'im a ko قال بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من هنين ako k'u to tagama dɔ la u ni alakira bɛ ɲɔgɔn fɛ sallallahu alaihi wa sallam u segintɔla ka bɔ Hunayni kɛlɛkɛyɔrɔ la ayiwa fa'aliqahu al-a'rabu yas'alunahu burusi kɔnɔ arabuw sina ka na ka alakira lajɔ u bɛ k'a deli donc Hunayni kɛlɛ don ani nafolo nana wa nafolo mana nafolo sɔrɔla u y'a natɔla ye u profitera k'a lajɔ k'a deli u ye alakira deli sallallahu alaihi wa sallam hatta tarruhu ila samura f'u ye alakira minɛ k'a pousser fo ka taa koro yiri dɔ la
fa khatifat ridahu fala kraka langana yere glona yiri la sa tellement ya delika a poussera ka pousser fo ka ta ka langana glo yiri dola aywa fa waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaka chiden jora faqal akuma atuni ridai ayenga langana dia ako falau kana li adadu hadhihi al-idahi na'ma anyabe ni tukorona minade ni kungonai na ya soro kuni nyogona here de bene muhammadu boloya la qasamtuhu bainakum ben kale ala lamba beklaw nyogonje ni ndronde torambolo ngalangana aya dia nini kuŋoyi ɲɔgɔnna hɛrɛ bɛ n bolo n bɛ n kale n b'a bɛɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ n tɛ segin ni fɛn ye a ko summa la tajiduni bakhilan o kɔfɛ aw tɛna ne muhamadu sɔrɔ ko ne ye tɛgɛmangɛlɛ ye dɛ wala kadhaban aw tɛna ne muhamadu sɔrɔ ko n ye nkalontigɛla ye wala jabbanan aw tɛna ne muhamadu sɔrɔ ko n ye jitɔ ye balimaw diya dɔ bɛ sɔnni na tɛgɛmangɛlɛ t'o dɔn diya dɔ bɛ nafolo dili la maa min tɛ dili kɛbaga ye i t'o dɔn i poro a kan dɛ wallahi n'i m'a bila a diya la i b'a bila goya la i bɛ taa dɛ an b'a cɛ i bɛ taa k'a to n'i taara k'a to kɛlɛ bɛ wuli a nɔfɛ ni kɛlɛ wulila a nɔfɛ e y'a fara ɲɔgɔn kan cogo min na a ka ɲi sa a ma ɲi sa o y'i ka problème de ye i kungo b'i yɛrɛ bolo dɔ kɛ i yɛrɛ ye i bɛ sɔnni minnu kɛ a la olu de b'i nafa o sɔnni in fana layidu de don ala ko a di n b'a di n'i y'a jateminɛ arabuw filɛ nin ye ala ko la u kariyalen don et puis n'olu y'a di yɛrɛ hali u tɛ ɲininkali yɛrɛ kɛ misiri joli joli b'an fɛ a bɛ fɔ arabuw ɲɛna dɔrɔn joli don aw bɛ min fɔ k'a fɔ a devi ye nin ye u b'o di ka tila ka dɔ wɛrɛ fara a kan wa u tɛ ɲininkali kɛ n'a y'a diya a y'a dun n'a y'a diya a y'a don a la o tɛ ɲininkali kɛ munna parce que olu y'a di ala de kama n'olu y'a di ala kama n'a y'a diya a y'a dun e bɛ se k'a ka baraji minɛ a la wa i tɛ se k'o minɛ a la n'a y'a diya a y'a kɛ nka diɲɛ kɔnɔ bi i bɛ jɔnni sɔrɔ ko nafolo b'a kun ka tɛmɛ arabu kan mais a tɛ diɲɛ kɔnɔ ko maa min n'i ko kan ka taa lahara ala ko la sisan ni arabu tɛ ten a tɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ko fi sabilillahi hali arabu musoman bɛ se ka min bɔ an ka cɛw tɛ se ka bɔ arabu musow u kariyalen don u ja ka farin nafolo ko la k'a di ala ma o t'u ɲɛna foyi ye maa min b'a di ala ma o b'a sɔrɔ dɛ nka anw t'a di an k'o kan k'a sɔrɔ o tɛ se ka kɛ ala ka faamuya d'an ma سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين